Mélanie, ça va? Salut Steph, très bien, merci et toi? Excellent. Steph, j'ai une question. Oui, dis-moi. Tu es français, mais tu habites Ciudad de México? Oui, je suis français, mais j'habite au Mexique, à Mexico, la capitale mexicaine. Oh, ok, Ciudad de México se dice a Mexico en français. Oui, la ciudad se dice a Mexico y el país se dice au Mexique. J'habite au Mexique, à Mexico. Et ta famille aussi? Non, ma famille habite en France. Mon frère et mes parents habitent en France. Et ma sœur habite aux États-Unis, à Austin, Texas. Et toi, ta famille habite au Mexique? Oui, ma famille habite au Mexique, à Mexico. J'ai un oncle et une tante qui habitent en Angleterre. Ah, ok, très bien. Bonjour, bienvenue à la leçon 18 de français avec Steph. Bonjour tout le monde, bienvenidos a la lección número 18 de francés con Steph. Hoy vamos a aprender a decir en dónde viven. Y si escucharon el diálogo anterior, pues vieron que utilizamos un nuevo verbo. ¿Cuál es, Mélanie? Habiter. Habiter, exactement. Et comment tu conjugues habiter en français? Ok, si nos acordamos de la regla que vimos anteriormente, sé que le tengo que quitar la E final. Exactement. Por lo tanto, sería je habite. Presque, casi. Es que la base está bien, habite. Pero acuérdate que cuando el verbo empieza por una vocal o por una H, juntamos el je con el verbo. Entonces no decimos je habite, pero j'habite. Seguimos con la conjugación. D'accord. J'habite, tu habites, il habite, elle habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent. Parfait. Mais comment tu dis donde vives? Donde vives se dice tu habites où? D'accord. Y si lo quisiera decir de usted sería vous habitez où? Vous habitez où? Vous habitez où? Exactement. Y también para contestar en el diálogo del inicio del video, pues a lo mejor vieron que utilicé diferentes preposiciones antes de los países o las ciudades. Dije, no sé, j'habite au Mexique, ils habitent en France, elle habite aux États-Unis. Pues vamos a intentar entender por qué a veces utilizamos a, por qué utilizamos o, por qué utilizamos o y por qué utilizamos en. En su pantalla va a aparecer unas frases. Pues lo que pueden hacer es hacer una pausa en su video y tómense un minuto o dos para reflexionar y entender por qué utilizamos a, o, en. Ok? Ok. Tu es prête? Oui, on y va. On y va. J'habite en France. Il habite au Costa Rica. Elle est en Argentine. Il va au Pérou. Ils vivent aux États-Unis. Je vais à Paris. Ils habitent à New York. Elle voyage en Colombie et au Venezuela. Nous habitons à Tijuana. ¿Qué notaste? Puedo darme cuenta que si es una ciudad, une ville, utilizamos a. J'habite à Paris, j'habite à New York. Exactement. J'habite à Lima, j'habite à Bogotá, etc., etc. ¿Y cuándo utilizamos las preposiciones en, o? Para los países, pero usamos diferente preposición si es femenino o masculino. Ah, exactement. Si un país es femenino, vamos a utilizar la preposición en. Por ejemplo, j'habite en France, en Colombie, en Argentine. ¿Y cuándo vas a utilizar la preposición o? Masculino. Podría ser como j'habite au Brésil, au Mexique, au Perú. Y cuidado con la pronunciación del o. Se pronuncia como la letra o, sencillamente. ¿Y cómo podemos identificar si un país es femenino o masculino? Regarde les terminaisons des pays. Mira cómo terminan los países.
¿Viste algo? Sí, los países en femenino terminan en E y en masculino con cualquier otra letra. Ah, correct. Par exemple, j'habite en France, termina en E, decimos la France. Brasil termina en L, entonces es masculino, le Brasil. Pero, de hecho, esta regla funciona para casi todos los países, menos unos 2 o 3. Hay unas excepciones y México es una excepción. Ah, justamente. A pesar que termina en E, México es un país masculino, decimos le México, j'habite au México. Hay otras 2 excepciones, Camboya, Mozambique. Pero aparte de esos 3 países, esta regla pues en general funciona. También tenemos la preposición o al plural, que sería j'habite aux États-Unis. ¿Ok? Ok. On va faire un jeu, vamos a hacer un juego. On va voyager, vamos a viajar. Bien. En diferentes ciudades del mundo. Vas a tener que adivinar primero en dónde estamos. ¿Ok? D'accord. Luego vas a tener que leer el nombre del país, reflexionar si es un país masculino o femenino, si dices le o la, y después utilizar la buena preposición, como nous sommes au, nous sommes en, etcétera, etcétera, como estamos en tal ciudad o en tal ciudad o en tal país, utilizando las buenas preposiciones. Ok. Y para poner el juego un poco más picante, vas a tener que decirme cuántos habitantes viven en cada ciudad. D'accord. Vale, on voyage, c'est parti. C'est parti. Wow. Où sommes-nous? ¿Dónde estamos? Rio de Janeiro. Ok. Brasil. Termina en el, por lo tanto, c'est masculin. Le Brasil. Parfait. Nosotros estamos au Brasil, a Rio. Nous sommes au Brésil, à Rio. Super. ¿Y combien d'habitants a Rio de Janeiro? ¿Cuántos habitantes? 12 millions. 620 000. Excellent. On change de pays? Cambiamos de país? Oui. Allez. Valparaíso. Chili. Termina en I. También es masculin. Le Chili. Nous sommes au Chili à Valparaíso. Parfait. Et combien d'habitants à Valparaiso? 294 848. Excellent. On change de pays? Oui. Montréal. Canada. Termine en A, c'est masculin. Le Canada. Nous sommes au Canada, à Montréal. Parfait. Et combien d'habitants à Montréal? 1 million 704 000. 1 704 000. Oui. Allez. Je ne sais pas. Marrakech. Marrakech. Maroc. Maroc. Termine en C. C'est masculin. Le Maroc. Le Maroc. Le Maroc. Nous sommes au Maroc. À Marrakech. À Marrakech. Et combien d'habitants à Marrakech? 928 850. Super. Allez. Berlin. Berlin. On prononce en français. Berlin. Berlin. Allemagne. Termine en E. C'est féminin. Exact. L'Allemagne.
De hecho, no decimos la Allemagne, pero ponemos el apóstrofe. L'Allemagne. L'Allemagne. Nous sommes en Allemagne. En Allemagne. En Allemagne. À Berlin. Ah, nous sommes en Allemagne, à Berlin. Et combien d'habitants à Berlin? 3 711 930. Exact. Oui. Oh, Amsterdam. Amsterdam. En francés tenemos como dos nombres para designar el país. Podemos decir Hollande. En este caso sería nous sommes en Hollande, porque es femenino. Pero también tenemos Pays-Bas. ¿Qué preposición utilizarías? Pays-Bas. Oh, es plural. Por lo tanto sería les Pays-Bas. Les Pays-Bas, exact. Les Pays-Bas. Nous sommes aux Pays-Bas à Amsterdam. Parfait. Et combien d'habitants à Amsterdam? 821 752. Exact. Wow, Tokyo. Ah, Tokyo. Japon. Termine en N. C'est masculin. Le Japon. Nous sommes au Japon, à Tokyo. Exact. Et combien d'habitants à Tokyo? Wow. 13 millions 831 421. Parfait. Wow. Beijing. Pékin. Oh, Pékin. Chine. 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 Chien es un perro. Chine. Oui, Chine. Oh, termine en E. C'est féminin. La Chine. La Chine. La Chine. Est-ce que juste comme un chien? D'accord. Nous sommes en Chine. Chine. No, nosotros no somos perros. Nous sommes en Chine. Nous sommes en Chine. En Chine. En Chine. Exact. À Pékin. Exact. Nous sommes en Chine, à Pékin. Et combien d'habitants à Pékin? Wow. 21 millions 710 000. 21 millions 710 000. Je ne sais pas. Ah, La Paz, Oh, La Paz. Bolivie. Bolivie. Termine en E. C'est féminin. La Bolivie. La Bolivie. La Bolivie. Nous sommes en Bolivie à La Paz. Exact. Et combien d'habitants? 1 million à 10 100. 1 million 10 100. On change? Wow! Rome. Exact. Rome. Italie. Termine en E. C'est féminin. L'Italie. Alors, l'apostrophe. Oh. L'Italie. L'Italie. Nous sommes en Italie. Nous sommes en Italie. Nous sommes en Italie. Exact. À Rome. Parfait. Et combien d'habitants à Rome? 2 millions 877 215. Ok, parfait. Et un último país? Wow, Cancún. La plage. Oui. Mexique. Termine en E. Mais c'est masculin. Exact. Le Mexique. Le Mexique. Attention à la X. Le Mexique. Le Mexique. Nous sommes au Mexique, à Cancún. Et combien d'habitants à Cancún? 628 306.
Parfait, félicitations. Merci. Uy, estamos en México. Oui, espero que les gustó esta lección, pues ahora ya pueden poner en los comentarios en cuál ciudad viven y en cuál país utilizando j'habite y las buenas preposiciones y su nombre de país. Muy bien, si quieren practicar lo ya visto, vean las lecciones anteriores. Si están listos para más, sigan a la siguiente. Denle muchos likes, suscríbanse y síganos en las redes sociales. ¡Hola!